Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Hello, church. Welcome. God bless you. Vamos a comenzar a alabar al Señor esta mañana We're going to start by worshiping our Lord this morning. y quiero invitarte que alabes a Dios. Puedes cantar, puedes aplaudir, puedes orar. And we just want to encourage you. You can sing, clap, raise your hands. Y ahorita nuestro primer domingo reunidos en casas. And this is our first Sunday that we're gathering together in homes. Vamos a alabar juntos al Señor. We're going to just worship our Lord together. Quiero invitarte, ya sea que estás en tu casa, en tu teléfono o en un grupo en hogar, vamos a orar. Whether you're at home watching this on your phone or your TV, or you're gathering together with us in the homes, in the groups, we just want to ask that you pray with us. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están mirando esta transmisión. Lord, we just ask you and we thank you for each brother and sister that is watching this video. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando a nuestros corazones. We just ask, Lord, that it would be you ministering to our hearts. Tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas, You know our struggles and our battles. pero también sabes el deseo que tenemos de querer agradarte a ti, Señor, But you also know the desire that we have to worship you, de querer buscarte y aprender más de ti. to just seek you and to learn more from you. Queremos alabarte en este tiempo, Señor. We just want to learn more from you, Lord. Recibe estas alabanzas, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Receive these worship songs, Lord. We ask you this in Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Vamos a alabarle. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I made my decision. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, oh. Vida tú me das, oh. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. You lead the way, got you right beside me. In your love I'm complete, there's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. Oh, it's new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your feet on this an open door. You are everything I want and more. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Una vez más, como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Come on,
bueno, Amen. Our Lord is good. es el que nos dio vida, He is the one who has given us life, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. even when we were dead and in sin. Y Él no ha terminado esa obra que empezó en nosotros. And He hasn't finished that work that He's begun in us. Entonces vamos a continuar alabándole So let's continue worshiping Him. y diciéndole que creemos en Él. Just telling Him what we say and what we believe about Him. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, y haces ascender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haces ascender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí recibe toda
que harás en mí. I believe in you. What you do Señor, en este día te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Yes, Lord, this morning we just give you all the glory and all the honor. Porque sabemos que tú eres digno de toda alabanza, Señor. Because we know that you are worthy of all praise, Lord. Y por eso levantamos nuestras voces todos aquí juntos. And that's why all together we just raise our voices to you. Porque tú eres digno de nuestra alabanza. Because you are worthy of our praise. Por lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. What you have done for us, what you're doing in us, and what you're going to do for us in the future, Lord. Pero más que nada, simplemente por lo que tú eres Dios. But more than anything, simply because for who you are, because you are God. Te alabamos, We worship you, te exaltamos esta mañana. and we exalt you this morning, Lord. En el nombre de Jesús oramos. We pray this in Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amén. Saluda a la persona que tengas ahí a tu lado. Dile, Dios es bueno. Say hi to the person that's standing next to you. Just tell them God is good. Ve por tu Biblia y prepárate para estudiar la palabra de Dios con nosotros And juntos. go ahead and grab your Bibles and get ready to study God's Word together with us. Gracias. Thank you. Welcome, family. It's good to be here with you this morning. Bienvenidos, familia. Nos da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Hey, of course, this is our first Sunday where we have our home fellowships that are in order. Y sabemos que este es nuestro primer domingo que estamos teniendo un compañerismo en casa. So those of you who are visiting us right now from those three home fellowships, we want to welcome you. Y para ustedes que están reuniéndose con nosotros en esas casas de compañerismo, los queremos dar una bienvenida. And those of you who are just visiting from your home, you're welcome also. Y ustedes que nos están visitando de sus propias casas, de sus casas, también son bienvenidos. Hey, before we get started with our Bible study, just a couple announcements. Y antes de comenzar nuestro estudio bíblico, queremos darles unos anuncios. So we want to remind you that from Monday to Saturday that we have a study for you 7:30 p.m. at night every day of the week. Y queremos recordarles que de lunes a sábado a las 7:30 de la tarde tenemos un estudio para ustedes. Of course, on Mondays we have Pastor Vince who does a time of devotion and prayer. Y pues ya sabemos que los lunes me toca a mí compartir un devocional y tiempo de oración con ustedes. And on Tuesdays we have our discipleship class. Y los martes tenemos la clase de discipulado. On Wednesdays we have our midweek study. Y los miércoles tenemos nuestro servicio de media semana. On Thursdays, Dr. Hatchett teaches a study in basic theology. Y los jueves el Dr. Hatchett nos da un estudio de teología básica. On Friday, Pastor Brian teaches a young adults study. Y los viernes el Pastor Brian da una clase para los adultos jóvenes. And on Saturdays, Israel teaches a new believers class. Y los sábados el hermano Israel enseña una clase para nuevos creyentes. And of course, on Sundays at 11 a.m., we have our Sunday service. Y pues claro, los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio dominical. Okay, so we want to remind you that if you want to fellowship in one of the home churches, that you would send us a message and let us know that you want to sign up and participate in that. Y queremos recordarles que si quieren participar
en una de estas casas donde estamos teniendo compañerismo, iglesia en casa, que se apunten, que nos lo hagan saber, que se anoten para saber nosotros. And in light of COVID-19, Y por lo que está sucediendo con el COVID-19, we also want to remind people to, to be careful. y queremos recordarles, familia, tengan mucho cuidado. If you're sick, if your children are sick, we would just encourage you to stay home and enjoy the study from your home. Si alguno de ustedes está enfermo o alguno de sus hijos, pues entonces les recomendamos que miren el estudio en su casa. And of course, if you come to one of the home studies, you're free to wear a mask, not wear a mask. We're going to have hand sanitizers there for you. We're going to try to keep it as casual as possible, but as safe as well. Y para los que sí vamos a tener reunión en estas casas, que vamos a tener compañerismo en estas casas, va a haber máscaras disponibles para los que la quieran usar o los que no quieran, y también va a haber gel va a haber gel también. Yeah. And so we're going to continue these home fellowships up until at least until the first week of August. Y vamos a tener este tiempo en estas casas, este tiempo de compañerismo en estas casas, y se ve que hasta la primera semana de agosto. Where at that time we'll have a little bit more information if the government is allowing churches to come back to the building, then we'll begin to do some fellowship at the church building as well. Y para entonces vamos a estar atentos escuchando lo que el gobierno dice para ver si ya podemos empezar la iglesia en nuestra iglesia. So I want to encourage you to be patient. Y queremos animarlos a que tengan paciencia. We're looking forward to the fellowship that we're going to get through these home studies. Y estamos bien ansiosos ya para este compañerismo que vamos a tener en estas casas. As well as looking to be back in fellowship with you on Wednesdays and Sundays and throughout the studies during the week. Y pues sí, estamos muy ansiosos también ya de estar reuniéndonos los domingos y los miércoles y también los estudios que siempre hemos tenido durante la semana. Would you pray with me as we start our study? Vamos a orar para comenzar este estudio. Father, again, we are grateful for the opportunity to have the technology to have studies at home together. Padre, una vez más damos gracias por esta tecnología que hay para que podamos tener compañerismo y estudios juntos, aunque sea por esta transmisión. Father, we thank you for your word, Padre, damos gracias por tu palabra, that it's alive, que es viva that it's here to build us up, y está aquí para edificarnos, to correct us. para corregirnos. Father, we thank you that this is your love for a lost and dying world. Y Padre, damos gracias que es como tú muestras tu amor a este mundo que se va muriendo y está perdido. And so we pray at this time as we just simply study your word, Y oramos ahorita que simplemente vamos a estudiar tu palabra, that you would minister your truth to our hearts. que ministres tu verdad a nuestros corazones. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Amen. Church, would you open up your Bibles with us to 1 Corinthians chapter 14? Iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Corintios, capítulo 14. 1 Corinthians chapter 14, we're going to be in verses 34 through 40 today. Vamos a estar en 1 de Corintios, capítulo 14, y vamos a estudiar del versículo 34 al 40. Okay, so we've been looking at really this section of chapters in 1 Corinthians. Y hemos estado viendo estas secciones de capítulos en 1 de Corintios, It started back in chapter 12, y todo comenzó en el capítulo 12, and this section ends right here at the end of chapter 14. y esa sección que comenzamos en el capítulo 12 va a terminar ahora en el capítulo 14. Where we've been looking at kind of the fifth question that the church of Corinth has asked of Paul the apostle. Donde vamos a mirar una vez más la quinta pregunta que el apóstol Pablo le ha hecho a la iglesia de Corintios. And it seems to be about the order in the church. Y se ve que se trata de orden que debe de haber en la iglesia. And really the main focus has been two of the gifts, Y el gran enfoque han sido dos de los dones. the gift of tongues and the gift of prophecy. El don de las lenguas y el don de la profecía. So Paul's dealt with both of those gifts as they applied to the church at Corinth. Y Pablo ha tratado con estos dos dones en la manera que aplican a la iglesia. And of course,
one of the greatest conclusions is that the greatest gift that we have is love, and that all of the gifts flow out of a place of love. Y una de la gran conclusión es de que uno de los más grandes dones que hay es el amor, y todo lo que hay, todo lo que tiene que ver, todo regresa para atrás a el amor. And we've seen that the gifts that are used, that they're used within the order of Scripture. Y vemos que los dones que han sido dados se usan de acuerdo a la escritura. That the gifts are under control. Los dones están bajo control. That when we're being controlled by the Spirit of God, God is able to work through us with the gifts that He has given us. Que cuando somos controlados por el Señor, entonces los dones que nos ha dado son controlados. Sí, los dones que Él nos ha dado son controlados por Él. And of course, there's lots of controversy that we even looked at through just simply those two gifts. Y pues claro, ya sabemos que hay mucha controversia con lo que tiene que ver con estos dos dones. But if you thought there was controversy with those two gifts, Pero si ustedes creen que había controversia en estos dos dones, well, you haven't seen anything yet. entonces no han mirado nada. Today's study is going to be the importance of order. El estudio de hoy es la importancia del orden. And so if you're taking notes, Y si están tomando notas, we're going to look at basically three observations. y vamos a mirar básicamente a tres cosas, tres observaciones. And the first observation we're going to make is the importance of women. Y la primera observación que vamos a ver es la importancia de la mujer. Now, read along and pay attention. Ahora vamos a leer juntos y vamos a poner mucha atención. This is a very controversial subject. Este es un tema muy controversial So I want to make this real clear. y quiero poner esto bien en claro. Okay, so we're going to see the importance of women in our first two verses, in verses 34 and 35. Y vamos a mirar la importancia de la mujer en los primeros dos versículos, que es el 34 y el 35. So let's read. Vamos a leer. We read, it says, "Let your women keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but they are to be submissive, as the law also says. And if they want to learn something, let them ask their own husbands at home, for it is shameful for women to speak in church." Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Okay, so all of you husbands at home, Ok, todos ustedes maridos en casa, I want you to just look at your wives quiero que le pongan cuidado a sus esposas and say, "I told you so." y les digan, ya ves, te lo dije. Women, stay quiet in the church. Mujeres, manténganse calladas en la iglesia. Okay, let's move on to our second point. Ok, vamos al segundo punto. No, of course not. Okay, so we want to make some real clear distinctions of what Paul is talking about here. Ok, queremos poner bien en claro las distinciones de lo que Pablo está diciendo aquí. And that's why we're looking at this section as a section of the importance of women. Y por eso estamos mirando esta sección ahorita, para ver la importancia de la mujer. Now, should women keep silent in the church? ¿Las mujeres deben permanecer calladas en la iglesia? That's the question. That's the question that everybody would ask. Esa es la pregunta que todos se preguntarían. Now, as it pertains to these two verses, we have kind of three views within the church about these verses. Y cuando se trata de estos dos versos, en la iglesia tenemos unos puntos diferentes que vamos a ver ahorita de parte de la iglesia. And so I want to share them with you. Y quiero compartirlos con ustedes. Okay, the first view here is what Paul is talking about is a cultural perspective. Y la primera cosa que vamos a ver es la perspectiva de la cultura. That at this time, Que en este tiempo, the church would have been structured kind of like the Jewish synagogue, and they may even have been within a Jewish synagogue. en este tiempo, en esta era que estamos viendo aquí, es de que las primeras iglesias probablemente eran pues muy parecidas a las sinagogas.
And so in that culture, in that time, the rabbi, the teacher, he would sit down and the rest of the congregation or the people would stand up. Y en ese tiempo, los que enseñaban, ellos eran los que se sentaban. Y los que estaban aprendiendo, los que estaban escuchando, ellos eran los que permanecían parados. I like that. Me gusta eso. Maybe we should start doing that when we get back to the building. A lo mejor deberemos de comenzar a hacer eso cuando regresemos a nuestro edificio. Right? If you were standing for a full hour, you'd probably pay pretty good attention to the study. Si ustedes permaneciéramos toda una hora parados, a lo mejor poniéramos más atención al estudio. I mean, if you were standing up and you fell asleep, it would be pretty ugly. Si estuvieran parados y les diera sueño y se durmieran, pues sí, fuera algo feo. Okay, well, not only did the people stand and the rabbi sat, Y pues no solamente los miembros permanecían parados, pero los rabíes estaban sentados, but the seating was separated. pero también la manera que se sentaban estaban separados. The women would have been on one side and the men would have been on the other. Estaban aparte, las mujeres en un lado y los hombres en otro lado. So some people say that what Paul is talking about here is kind of that setting, that cultural setting. Y hay muchos que dicen que de lo que Pablo está hablando aquí es de esto, de esta cultura, de este tiempo. Because what would happen Porque lo que sucedía, is that as the rabbi was teaching que cuando el rabí estaba enseñando and the wife had a question, y la esposa tenía una pregunta, she would yell across the aisle to her husband, la hacía de un lado, como estaban apartados, hacía la pregunta de un lado de la iglesia a otro lado, yeah, she'd say something like this. y podía preguntar algo así. Hey, does this pastor really know what he's talking about? Hey, este pastor sí sabe de lo que está hablando, And it would distract everybody. y había distracción para todos. And so that is what people believe Paul's talk. Some people believe that Paul's saying, hey, look, we need women to be silent because we don't want them asking questions across the aisle, creating a distraction, and then the whole service is getting thrown out of order. Y eso es lo que algunos piensan, que por eso se le indica a la mujer que permanezca callada, que no haga preguntas a su esposo de una esquina de la iglesia a otra, porque eso va a causar distracción y no va a haber orden. And so then what Paul is saying Y lo que Pablo está diciendo, is he's saying, okay, women, be silent in the church. Women are not allowed to speak in the church. y lo que está diciendo es esto: mujer, permanece callada en la iglesia. La mujer no debe de hablar en la iglesia. And then in verse 35, when he says, let them ask their husband, or let them learn from their husband, basically when they get home, he's saying, hey, look, save your question. Don't distract the study. Save your question to get home. Ask your husband and he'll answer you then. Y lo que está diciendo ya en el versículo 35 es de que cuando lleguen a casa, entonces hagan la pregunta a su esposo, para que no haya distracción en el estudio. Okay, so this is one possibility, one view. Y esta es una posibilidad. Now, there's kind of two applications to this that I think even if it isn't the right view, there's two applications we can take away from this. Y aunque no sea la manera de verlo correctamente, de todos modos hay dos aplicaciones que podemos llevarnos de aquí. And this would be corporately for the church. Y eso sería corporalmente para la iglesia. That it's good for a woman to stay silent in these situations because then it creates no confusion. Porque está bien que la mujer permanezca callada en esta situación para que no haya confusión. That it maintains the order of the service. Para que se mantenga el orden durante el servicio. Which is definitely in line with everything Paul's been talking about. Y va en línea con todo lo que Pablo nos ha estado enseñando. Because remember, has already told the church, and presumably all the men especially, said, hey, look, all you guys can't talk. Let there only be 2 or 3, maybe it just on the off occasion that would speak in prophecy or they would speak a tongue. No more than that. Porque también ya anteriormente nos ha dado instrucciones a todos los varones que no todos profeticen o hablen en lenguas al mismo tiempo. No todos, para que haya orden, que si acaso 2 o 3 nada más. This is kind of why we have children's ministry in churches. Y esta es una de las razones por la cual tenemos ministerio para niños en las iglesias.
just if we have all the kids in the sanctuary and kids are crying and things are going on and kids are playing with toys, it becomes very distracting. We can't focus on God's word where we want to put the main focus. Porque si tenemos los niños en el santuario, al mismo tiempo que tenemos el servicio, y están llorando o gritando o están jugando con sus juguetes, va a haber distracciones y no nos vamos a poder enfocar en nuestro estudio. That's why it's important too, if you need to use the bathroom during this study, that you go before you come to church. You need a cup of coffee, get a cup of coffee before. If we stand up and 5 or 10 people are going out during the service to get those things or do those things, it becomes a distraction. Y por eso es súper importante también de que si van a ir al baño, si van a tomar su café, lo hagan antes de que comience el servicio, porque si durante el tiempo que estamos estudiando se levantan hasta 10 personas para ir al baño o para ir a agarrar más café, entonces sí, se convierte en una distracción para todos. Okay, so a good application of this keeping silent is even applicable for the entire church body. Y una buena aplicación para nosotros y para todo el cuerpo de la iglesia es esta, de que todos nos mantengamos en silencio. Because we want to maintain order. Porque queremos mantener el orden. We want the focus to stay on Jesus and on his word. Queremos que el enfoque se quede en nuestro Señor Jesús y en su palabra. The second bit of application. Y la otra aplicación para nosotros. And it has to do with marriage. Tiene que ver con los esposos, los que están casados. And I think this is really important for women to understand. Y esto es bien importante, creo que esto es bien importante para que las mujeres entiendan. That, if it is the case that women were to stay silent and ask their husbands questions when they get home. Que si este es el caso de que las mujeres tenían que permanecer calladas y hacer las preguntas a sus esposos cuando lleguen a sus casas. Now some of you women would say this. Y algunas de ustedes mujeres dirían esto. My husband is a bozo. Mi esposo es un payaso. He doesn't know anything about the Bible. No sabe nada de la Biblia. So why would I save a question to ask him when I get home? It makes no sense. ¿Por qué me guardaré mis preguntas y hacérselas a él cuando lleguen a casa? No tiene sentido eso. You see, ladies, it's important that you ask your husbands questions. Y damas, es bien importante que ustedes les hagan preguntas a sus esposos. About the Bible. Sobre la Biblia. You're helping them take the spiritual leadership role in the home when you do that. Les están ayudando a sus maridos a que ellos sean los líderes espirituales de su casa cuando ustedes hacen eso. So some of you ladies who maybe you're looking at your husband and you think, man, I wish my husband knew more about the Bible. I wish he led us spiritually. Why don't you start trying to ask him questions about the Bible and phrasing them that way in order to begin to encourage him to read and study and have the answers for you. Y ustedes, esposas, que quisieran que sus esposos que supieran más de la Biblia, que fueran más espirituales, que fueran más bíblicos, ¿por qué no comienzan a hacerles preguntas sobre la Biblia a sus esposos? Para que ellos sean animados, se animen a estudiar, a leer más la Biblia, para poder contestar sus preguntas. Yeah, God wants to use you. Sí, el Señor quiere usarlas a ustedes. To light a fire under your husband. Para que enciendan fuego en sus esposos. To get him excited about Jesus. Para que se ponga, pues sí, que busque a Jesús. Yeah, and so ask him questions. Y háganles preguntas. Okay, so that's the first view, is this cultural view. Y esta es la primera cosa que vemos culturalmente. The second view is a more literal view. Y el segundo punto de vista que vamos a ver es más literal. It might be called like the absolute view. Y también se puede llamar el punto de vista absoluto. We're here when Paul's saying, let women learn in silence, let them wait till they get home. They're not allowed to talk in the church. That Paul is saying exactly what he means, that women should not speak, that women shouldn't do anything verbal in the church setting. Que cuando Pablo está diciendo esto de que la mujer debe permanecer callada en la iglesia, no puede hablar, que esto sea absoluto lo que Pablo está diciendo. Vamos a mirar este segundo punto de vista. Que si así fuera. Now, personally, I don't believe that that's what Paul's talking about.
Personalmente, yo no creo que esto es de lo que Pablo está hablando. Because I think we've already seen in 1 Corinthians where women actually talk in the church service. Porque ya vimos en 1 de Corintios cuando la mujer sí habla durante el servicio. Go back to 1 Corinthians chapter 11 with me. Regresemos al capítulo 11 de 1 de Corintios. And, where Paul is dealing with this issue of head coverings. Cuando Pablo está tratando sobre el tema de que las mujeres deben llevar un velo en sus cabezas. And I believe in verse 5, but we'll read verses 4 and 5. In these verses, we see that a woman has the ability to exercise her gift or speak in a church setting. Y vamos a ver en el versículo 5, vamos a ver los dos versículos, el 4 y el 5, para que veamos cómo sí, yo creo que la mujer tiene algo que decir en las iglesias también. So let's read verse 4 and 5. Vamos a leer el versículo 4 y 5. We read, it says, every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered, dishonors her head, for that one and the same as if her head were shaved. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Okay, so we remember Paul's teaching here. Y recordemos la enseñanza de Pablo aquí. That a man wasn't to cover his head because Christ is the man's head covering. No, los varones no deben de taparse la cabeza porque Cristo es el que tapa la cabeza del hombre. And that women are to cover their heads. Y que las mujeres sí deben de cubrirse la cabeza. As a sign of their husband being their covering. Y es como una manera de que se vea de que su esposo es lo que tapa su cabeza. And we saw in this section that this is a structure of the authoritative structure that God has created through Scripture, where Christ is the head of man, man is the head of woman, and there's the roles, the distinctive roles that we have individually. Y hemos visto anteriormente cómo es una estructura que debemos seguir como lo que es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, el cuerpo de la iglesia que somos nosotros, y aquí vemos cómo también es en el hogar también. But read verse 5 with me again. Vamos a leer una vez más el versículo 5. Pay attention. Vamos a poner atención. Verse 5 says, but every woman who prays, that's speaking in the fellowship of the believers in the church, every woman who prays or prophesies using that gift with her head uncovered. So here, Paul's clearly saying that women have the ability within the setting of men and women to pray or prophesy. Vamos a leer una vez más el versículo 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es el que si se hubiese rapado. Y aquí vemos cómo Pablo nos está diciendo de que sí, la mujer al mismo tiempo en la iglesia puede profetizar y puede tomar parte del culto. Now, I don't know if you've ever prayed or if you've ever prophesied, you've ever used the Word of God, taught the Word of God. Y no sé si alguna de ustedes, mujeres, alguna vez han orado, profetizado o han enseñado la palabra de Dios. But it is impossible to do those things without being verbalizing, but without using words. Y sabemos que es imposible hacer esto, orar o profetizar o enseñar sin usar palabras verbalmente. So women are allowed to speak in the church. There's no doubt. Within the setting, the corporate setting of believers, they're able to say words. Y sí, no hay duda de que la mujer puede decir palabras, porque para profetizar, pues sí, tiene que hacerlo en una voz audible. And so I don't believe the absolute view, the literal view is correct. Y yo no creo que el punto de vista literal o el punto de vista absoluto son correctos. Okay, so the third view, and the one that I believe kind of works really well together with our first view. Y el tercer punto, la tercera forma de mirar esto es esta, que sí aplica más con lo que estamos estudiando. Is that this section, again, just like our other section in 1 Corinthians chapter 11, is sharing with us
about the authoritative role of man and the role of woman. Que lo que nos está enseñando aquí en el capítulo 14 es lo que habíamos aprendido también del capítulo 11, de que nos está enseñando que el hombre es el que tiene la autoridad en la iglesia, tiene el rol de autoridad en la iglesia. That women are under the authority of their husbands. Que la mujer está bajo la autoridad de sus esposos. Okay, now not all women are under the authority of all men. Let's make that clear. Y no toda mujer está bajo la autoridad de todo hombre. A woman is under the authority of her husband. Una mujer está bajo la autoridad de su propio marido. And a single woman is under the authority of the Lord. Y una mujer que no tenga marido está bajo la autoridad del Señor. Okay, so we know Ephesians chapter 5:22. It's one of Pastor Vince's favorite verses. He has this one memorized. Y todos conocemos Efesios capítulo 5, versículo 24. Y dice el pastor que yo me sé este verso de memoria. Right? Wives, submit to your husbands as unto the Lord. Esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. Right. Okay. So we understand that there's this authoritative role that men have, and that women need to willingly come under the spiritual leadership of their husbands. This is just the way. This is God's biblical order. Y sabemos que el hombre tiene un rol de autoridad y la mujer debe de someterse a esta autoridad. Y esta es la orden que puso el Señor la puso. Paul's already said this back in 1 Corinthians chapter 11, verse 3. Y Pablo ya nos dijo esto en 1 de Corintios capítulo 11, el versículo 3. Where he says, I tell you that the head of every man is Christ. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. And the head of woman is man. Again, her husband, not every man. Y el varón es la cabeza de la mujer, pero aclarando, de su propio marido, no de cualquier hombre. And the head of Christ is God. Y la cabeza de Cristo, o Cristo es Dios. Yeah, no, the head of Christ is God. Y la cabeza de Cristo es Dios. Even showing women, if you don't like what's being said, it even shows us that Christ was subjected himself in complete humility to the Father. He said, God, I'm under your orders. Even though there's equality, there's order. Y para la mujer que no le está gustando este tema, puede ver cómo nuestro Señor Jesucristo, él estaba sometido a la autoridad de Dios Padre, aunque son igual, pero él humildemente se somete a su Padre. Okay, so does this mean that men have all authority, that they can treat their wives with a heavy hand and say, my pastor said that, wife, you need to submit to me, you stay silent, I am your boss, you don't do anything that I tell you can't do? Y esto significa que el varón tiene toda autoridad y le puede decir a su esposa, debes de someterte hacia mí y te puedo decir que hagas lo que yo quiera. A ver, no. Yeah, of course not. Y claro que no. Right? I mean, because husbands need to understand. Porque el esposo debe de comprender that just as the wife has the responsibility to submit themselves to your leadership, que así como la esposa tiene la responsabilidad de someterse al liderazgo del marido, that the man needs to take charge in how he treats his wife. Él debe de tomar el cargo de cómo debe de tratar a su esposa. Turn to 1 Peter chapter 3 with me. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 3. In chapter 7, verse 7 is just such a great verse for us husbands, for men. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3 y vamos a ver que el versículo 7 es un versículo muy muy bueno para nosotros como esposos. So in 1 Peter chapter 3 verse 7, Peter says, husbands, okay, this is going to obviously who we're talking about, you men, likewise dwell with your wives, with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered.
Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, vosotros maridos, está hablándonos a nosotros, dice, igualmente vivid con ellas, con nuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. You know, that's such an important thing for us to understand. Y esto es una cosa muy importante para nosotros que debemos de comprender. Men, you should have this verse memorized. Los hombres, varones, debemos de tener este verso memorizado. That as husbands, we would dwell with our wives in understanding. Que como esposos debemos de permanecer con nuestras esposas sabiamente comprendiéndolas. Okay, now as a man right now, the husband is screaming out in his mind, maybe not out loud, he's saying, I don't understand my wife. Y a lo mejor el esposo está ahorita gritando en su mente, no con voz audible, está gritando en su mente, yo no comprendo a mi esposa. Okay, and I would agree with you, I don't really understand mine either. Y yo estaré de acuerdo también con ustedes de que pues yo tampoco comprendo a mi esposa. Now trust me, they understand us even less. Y créanme, ellos nos comprenden a nosotros aún mucho menos. But this isn't a need to understand like the thought how a woman thinks. Pero esto no es necesidad de que comprendamos cómo la mujer piensa. This is taking time Esto es tomando el tiempo to begin to understand what your wife needs. para comenzar a entender qué es lo que ocupa tu esposa. Let's say she's not feeling well, Vamos a hacer de cuenta que no se siente bien and you come home from a long day of work, y tú llegas a casa de un día muy largo del trabajo and she says something to you that is like, oh, why would she say something like that to me? y te dice algo y tú te pones a pensar, wow, ¿por qué me diré algo así? And instead of just responding and saying, hey, what's your problem? I just came home from work. I've been working hard all day. What's wrong with you? Instead of saying that, Pero en vez de decir, hey, ¿cuál es tu problema? Yo vengo de trabajar muy duro todo el día. ¿Por qué me dices esto? you understand. Tú debes de entender. You know, if my wife responds to me like that, I know there's something else going on. Si mi esposa se comporta hacia mí, si me responde de esta manera, eso significa que hay algo más. And so we learn how to respond to our wives the way they need us to respond. Y vamos aprendiendo, debemos de aprender cómo responderle a nuestras esposas de la manera que debemos de responderles. You know, how your wife spoke to you was probably innocent. De la manera que tu esposa te contestó fue probablemente inocentemente. So men, don't make it a bigger issue than it is. Entonces, hombres, no lo hagan algo más grande de lo que es. Bite your tongue, Muérdanse el labio, la lengua, close your mouth, cierren sus bocas and be kind to your wife. y sean amables con sus esposas. That's what she needs. Es lo que ella necesita. She needs your kindness. Ocupa que seas amable con ella She needs your ear. y ocupa que la escuches. She needs your love. Ocupa tu amor. So here, Peter is encouraging the men. He's saying, hey, men, you know, your wives, you need to begin to understand what their needs are. Y aquí Pedro está animando al esposo. Esposos tienen que ver cuáles son las necesidades de sus esposas. And he says, give honor to the wife Y nos dice aquí, dale honor a tu esposa, as to the weaker vessel. como al vaso más débil. Now, this doesn't mean that women are, it doesn't necessarily mean that they're fragile and delicate and they fall apart easily. Y esto no significa que la mujer es frágil y delicada y que se puede, que puede deshacerse fácilmente. What Peter's saying here is, hey, look, you need to treat your wives with the kind of understanding that you're actually putting them in a place of honor. Tú debes de dirigirte hacia tu esposa de una manera que ellas comprendan que las estás poniendo en un lugar de honor. And that you're treating them as one of your most valued Y possessions. que la estás tratando como una de tus posesiones más valiosas. Right, men, what's the thing that you love the most in your life, the object that you have the most admiration for? And don't be spiritual and say, oh, well, that's God in my Bible. Esposos, ¿cuál es la cosa que ustedes tienen de más valor, lo que más aman?
y no sean tan espirituales y digan, oh, es mi Dios, es mi Señor. You know, you should care for your wife above that thing. You're taking care of a precious, valuable jewel that the Lord has given you. Debes de atender a tu esposa como es, con un valor como de una joya, porque es algo que el Señor te ha dado a ti. And Peter gives us really two important things at the end here. Y Pedro nos da dos cosas bien importantes al final de este verso. The importance of how a man treats his woman, La his wife. importancia de cómo el esposo debe de tratar a su esposa. He says that, first of all, he says that we are heirs together of the grace of life. Y como dice aquí, y como a coherederas de la gracia de la vida. Hey, you have the same Lord and Savior. Tienen al mismo Señor y Salvador. You're doing life together. Están haciendo vida juntos. And so you better do it the way God has ordered it to be done, or it's not going to go very well for you. Entonces más vale que lo hagan en la orden que Dios puso que lo hicieran, porque si no, no va a estar bien para ustedes. The second thing Y Peter la says, segunda cosa que nos dice Pedro, he says that if you don't treat your wives the way that God has prescribed, then your prayers will be hindered. y la segunda cosa que nos advierte Pedro es esta, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Right? I mean, men, do you feel sometimes like you're praying to God about things, maybe even things in your personal life, your spiritual life, and God, and it's hitting the ceiling and bouncing back down? Hay veces esposos que estamos orando a nuestro Señor de nuestras oraciones que hacemos diarias o de nuevas oraciones, pero hay veces que estamos orando y las oraciones van hacia el cielo, pero luego rebotan, retachan otra vez para abajo. Well, stop complaining that your prayers are not being answered. Deja de quejarte de que tus oraciones no son contestadas And examine whether or not you're treating your wife the way that God has told you to treat your wife. y examínate a ti mismo para ver si estás tratando a tu esposa de la forma que Dios te ha dicho que la trates. Okay, so the importance of women. La importancia de la mujer. Okay, women are called to stay silent within that church setting for most of the service because it's a matter of order. La mujer se le dice que debe de permanecer callada cuando hay servicio en la iglesia, porque como era la iglesia en esta forma, en este tiempo, en esta era, para que hubiera orden. And God has a lot to say to the husband about this. Y nuestro Señor, Él tiene mucho que decir al esposo sobre esto. That you know what, your wife will be in order ¿Sabes qué? Tu esposa, ella va a estar en orden if you are honoring your wife the way that God tells you to. si tú estás honrando a tu esposa de la manera que Dios te dice que la honres. Okay, so here we're dealing with the importance of women in the first two verses. Y aquí en los primeros dos versículos estamos tratando sobre la importancia de la mujer. Definitely, this is a cultural issue. Y definitivamente esto es algo cultural I believe it still even applies today. y creo que aún aplica en estos días. In a certain sense where, hey, Paul, through the Holy Spirit, has instructed the church, guys, do things in order, stay silent, only a few people talking, nobody at the same time. We want God's word to come through clear and plain to the people who have come. Y sí, aún aplica en esta era a nosotros, porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, miren, quiero que haya orden cuando tengan culto. Solamente 2 o 3 platicando o profetizando, no todos al mismo tiempo, para que haya orden. Okay, so the importance of women, verses 34 and 35. La importancia de la mujer. Okay, this, 34 y 35. the second thing that we see here is the importance of the word. Y el segundo punto que vamos a ver es la importancia de la palabra. And we see this in verses 36 and 37. Y vemos esto en el versículo 36 y 37. So let's read verse 36 first. Vamos a leer el versículo 36 primero. Okay, remember now, Paul's talking to the church. Y recuerden que Pablo está hablando, dirigiéndose a la iglesia. And so he asked them too, and I think they're sarcastic questions. Y creo que les hace unas preguntas con sarcasmo. He says,
Or did the word come originally from you? Or was it you only that it reached? Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Okay, so here I believe Paul is using these questions sarcastically to challenge the church in Corinth about their obedience. Y creo que aquí Pablo está usando estas preguntas de una manera sarcástica para retar a la iglesia sobre su obediencia. Okay, so he says, or did the word come originally from you? Dice, ¿o acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? What's the answer to that? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Of course it didn't come from you. Claro, ya sabemos que no viene de nosotros. It came from the Lord Viene de parte del Señor through the apostles por medio de los apóstoles to the body, the church. para el cuerpo, la iglesia. And so he's telling them, hey, this is not your word that, you know, we're not following your word, we're following the word of the Lord. Y aquí les está diciendo, sí, estamos siguiendo la palabra de Dios, no estamos siguiendo tu palabra. Do what it says. Haz lo que dice. And he says, or was it to you, was it only preached to you? O solamente fue, dice, o solo a vosotros ha llegado. Yeah, did the word of God only reach you guys? La palabra de Dios solamente llegó a ustedes. No, it reached the entire church, the entire Roman culture eventually. No, alcanzó a toda la iglesia, a toda la cultura romana eventualmente. And so I think even here Paul is saying, hey, look at, you know, you hear of the other churches. You hear of the church in Galatia, the church in Ephesus. Y sí, Pablo aquí les recuerda, ¿verdad? De que, okay, ustedes escucharon de la iglesia de Efesios o de la iglesia de Galatas. Yeah, why are they not acting crazy when it comes to the gifts of the Spirit? ¿Por qué ellos no están actuando locamente cuando se trata de los dones del Espíritu? So I really believe here in 36, Paul's really challenging their obedience. He's like, hey guys, look, the word has come to you from the authority of God through the apostles. You need to do what is being told you. Y aquí creo que Pablo está retando a la iglesia de Corintios. Les está recordando de que la palabra vino hacia ellos por medio de los apóstoles. And then in verse 37, Y en el versículo 37, there's this aspect of acceptance. y está este aspecto como de aceptación. He says, if anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the Lord. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Okay, so here it's just that. It's like this is the word of God for you. If you're wise, you're going to receive it and you're going to obey it. Y les está diciendo, sí, miren, esta es la palabra de Dios para ustedes. Si ustedes son listos, astutos, la van a recibir. Turn to Colossians chapter 1. Vamos a Colosenses capítulo 1. In verse 9. Y vamos a ir al versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Yeah, Colossians 1:9, Paul says this. He says, for this reason we also, since the day we heard it, we do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will and all wisdom and spiritual understanding. And he goes on saying that you would walk worthy of the Lord and the calling he has upon your life. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. You see, we choose to follow God's word. We choose whether we're going to be obedient or disobedient. Nosotros escogemos si vamos a seguir la palabra de Dios, si vamos a ser obedientes o desobedientes. And so, you know, this is the issue Paul's dealing with. Y este es el tema con el cual Pablo está tratando. The church in Corinth was kind of
in a way, they were people who were just acting as however they felt. They were obeying the word where it was convenient for them. La iglesia de Corintios estaban actuando de la manera que ellos querían, sentían que deben de actuar. No estaban obedeciendo la palabra correctamente. So when it comes to obedience to the word of God, we don't get to decide what we want to obey and what we don't need to obey. Y cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, nosotros no podemos escoger qué parte vamos a obedecer y qué parte no vamos a obedecer. And I think this is a real problem with the church today. Y yo creo que este es un gran problema en la iglesia de hoy, en nuestra era. First of all, most churches open up the Bible, they read one verse, and then the pastor talks about his whole life experiences, and it's a whole message about trying to motivate you to do something, probably to give money. Y muchas iglesias de hoy lo que hacen, abren la Biblia a un versículo, el pastor lee ese versículo y todo lo demás, todo el sermón se trata de su vida personal de él y se trata más de motivarte y motivación que nada, y también te motivan a que des dinero. But the reality of the Word of God is this, Pero la realidad de la palabra de Dios es esta, that He wants to minister directly to your heart, que Él quiere ministrar directamente a tu corazón, verse by verse, verso por verso, within the context of the Scripture. con todo, entre el contexto de la Escritura, And that He's going to put the ball in your court. y que Él va a poner va a rebotar la pelota en la canasta, en tu cancha. And he's going to say to you, hey, are you going to be persuaded by the culture? Y Él te va a preguntar, hey, ¿vas a dejarte llevar por la cultura? Are you going to compromise your biblical morality because of the pressure of the culture upon you in these different areas? Y vas a comprometer tu moralidad bíblica por dejarte llevar por la cultura de hoy y por la presión que ellos nos dan. You know, in the context really of women being silent in church. Y en el contexto que estamos viendo de que la mujer debe de permanecer callada en la iglesia. You know, we know that from Paul's epistles that women are not to be in authority over men. Y sabemos por sus epístolas, las epístolas de Pablo, que la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre. That a woman is to be somebody who is submitted to her husband. Que sabemos que la mujer debe de ser alguien que se somete a su esposo. She's not going to be somebody who is what we would call today like a senior pastor of a church. Y no va a ser alguien como hay unas iglesias ahora, de que es la pastora primera de una iglesia. That God has put men in charge of being that spiritual leadership both in the home and in the corporate body of Christ. So women will not have that position of teaching. Paul tells us that in his epistles. Y en las epístolas de Pablo podemos ver de que Dios pone al hombre como cabeza de su hogar y también como el que enseña en la iglesia. La mujer no es llamada a ser pastora en una iglesia. Nos lo dice en las epístolas de Pablo. Women have the absolute authority to be teachers over women. Y sí, las mujeres tienen toda la autoridad de enseñar a otras mujeres. Over the children. Y de enseñar a los niños. And you know what? Women are so great at teaching. Y las mujeres son son bien listas para enseñar. Hacen muy buen trabajo. Women are always willing to serve. Y las mujeres siempre están disponibles para servir. In most churches, the majority of servants are female. Y en casi todas las iglesias, mayormente las que más sirven, las que sirven en las iglesias son las mujeres. And it isn't that a woman is not capable of being a pastor teacher. That's not the problem. Women are capable, obviously. Y no es que la mujer no sea capaz de ser la pastora principal de una iglesia. No, este no es el caso. Sí pueden hacerlo, sí son capaces. It's that God has created an order, and He is telling us, as Paul is telling us right here, he's saying, look, are you going to be persuaded by the culture to allow these things to be done out of order, or are you going to maintain the order in the culture in which you live? Pero Dios ha puesto una orden en esto.
Y la pregunta es esta: ¿vamos a dejarnos llevar por la cultura de hoy, por la cultura de hoy? No, debemos de mantenernos en la Escritura, enfocarnos en lo que dice la Escritura. So Paul, he says in verse 37, Y Pablo nos lo dice en el versículo 37. he says, are you willing to acknowledge the words that Paul has penned through the Spirit of God, that they are just as the commandments from the Lord? If you're willing to believe that, then women, you are absolutely under the authority of God to take your proper position in the body of Christ. Si absolutamente crees que Pablo está actuando bajo la autoridad de nuestro Señor, de Dios, entonces sí, mujer, debes de tomar el rol de lo que nos está enseñando su palabra. Man, can we teach something else? Podemos cambiar de tema. Podemos I enseñar want to otra move on to cosa. chapter 15 right now. Sí, ya vamos a brincarnos al capítulo 15. This isn't fun stuff. Esto no es algo divertido, But, we believe that we need to teach all of this. pero debemos de enseñar todo esto. Ya sabemos por qué el pastor Brian de la Cruz no está traduciendo hoy. Yeah, exactly. Okay, so moving on to our third and our final observation for tonight. Y vamos ya a seguir con nuestra tercera y última observación para esta noche. And that's the importance of desire. Y es la importancia del deseo. And we see this in verses 38 through 40. Y vemos esto en el versículo del versículo 38 al 40. In verse 38, Paul says, "Let the ignorant people be ignorant." Y en el versículo 38 Pablo nos dice: deja que el ignorante siga siendo ignorante. It's like, look, if you don't want to believe what God is commanding you to do, if that's where you're at, then hey, you're ignorant and just you're not gonna be changed. Si no quieres entender lo que Dios nos está diciendo, si quieres ignorar esto, entonces sigue ignorándolo y nunca vas a cambiar. And then he finishes with his conclusion. Y termina con esta conclusión. He says in 39 and 40, "Therefore, brethren, you desire earnestly to prophesy, do not forbid to speak with tongues, let all things be done decently and in order." Okay. Y versículo 38 al 40, y aquí está bien clarito, 38. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Okay, so the importance of desire. Entonces, la importancia del deseo. Okay, so when we see this kind of attitude or this action of desire in Scripture, Y cuando vemos esta clase de actitud, de acción en las escrituras, del deseo, it's very similar to the will of God. es muy similar a la voluntad de Dios. So when you say something like, "This is the will of God," Y cuando tú dices algo por ejemplo, de esta manera, y esta es la voluntad de Dios, what you're saying is this is God's desire over this certain subject or circumstance. y lo que estás diciendo, este es el deseo de Dios de acuerdo con esto de lo que estamos hablando. And so the idea within Scripture is that our desires, our will, would match up with the desire or the will of God, and then those things will be accomplished. Y de lo que se trata es esto, de que nuestro deseo y nuestra voluntad vaya a la par con el deseo y la voluntad de nuestro Señor, de Dios. Y así pues todo se va a completar. So the obvious question is, what do you desire? Y la pregunta obvia ahorita es esta: ¿qué es lo que tú deseas? Right? And obviously we're not talking about physical things. Y obviamente no estamos hablando de cosas físicas. What kind of spiritual things do you desire? ¿Qué clase de cosas espirituales tú deseas? Are you seeking God? Are you seeking after those things to advance His kingdom? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando estas cosas? ¿Estás buscando para avanzar su reino? Okay, so we see three things here that Paul is telling the church in Corinth, applicable to us, that they should desire. Y vemos aquí tres cosas que la iglesia de Corintios estaba deseando, y esas aplican a nosotros. Tres cosas. He says, desire prophecy. Y dice aquí, procurad profetizar. The fourth telling of the word of God. How do you do that in El Spanish? profetizar lo que va a suceder
It's like con preaching. la palabra de Dios. It's Predicando. yeah, it's similar to preaching. Y parecido al predicar. Right? We spent a lot of time on this. Prophecy is not God speaking to you a new revelation and then you speaking that new revelation to mankind. That's done. Y hemos hablado mucho de este tema, de que el profetizar no es que Dios hable contigo audiblemente o de alguna manera y te dé una nueva revelación y que tú la tengas que anunciar. No, todo ya fue revelado, todo ya está aquí. Yeah, prophecy, speaking, a prophet takes the word of God, he speaks it forward into people's lives. People are challenged, encouraged, corrected. Those are the things that a prophet does with the word. Lo que hace un profeta con la palabra es esta, de que lee la palabra de Dios y luego la anuncia a las personas, a la gente. Eso es lo que el profeta hace, la palabra que ya está escrita. And in verse 39, he says the second thing he tells us, to desire is to speak in tongues. Y lo que vemos es de que también puedes tener el deseo de hablar en lenguas. Now, of course, at Calvary Chapel, we believe in all of the gifts of the Spirit. Y en nuestra iglesia, Capilla Calvario, Calvary Chapel, creemos que en todos los dones del Espíritu. That we would be considered a form of continuism. Y que debe de considerarse de ser una forma de que esto continúa, sigue sucediendo. That the gifts began at Pentecost and they continue until the return of Christ. Que los dones comenzaron en el Pentecostés y han continuado y van a seguir hasta que regrese Cristo. And at the coming of Christ, then they will cease. Y cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, estos dones van a parar. Now, there are some people who would consider themselves cessationists, saying that the gifts, especially the sign gifts, specifically something like tongues and prophecy, that those have ended. Y hay personas que creen que son sensacionalistas, de que creen esto, de que profetizar y hablar en lenguas, ellos creen que esos dones ya terminaron. And you know, if people want to believe that, then that's fine. Y si hay personas que quieren creer eso, está bien. But you know, the idea of cessationism began at the Protestant Reformation. Pero la idea del sensacionalismo comenzó en la Reforma Protestante. With a guy like John Calvin. Con Juan Calvin. Yeah, a guy who loved the Lord. Uno que amaba al Señor. The Lord used him powerfully to transform a continent. Y el Señor lo usó poderosamente para transformar a todo un continente. But I do believe that some of those early reformers made mistakes. Pero sí creo verdaderamente que estos reformistas de antes sí hicieron algunos errores. And the main reason why a lot of those early reformers believe that these sign gifts, that they ended at the canonization of Scripture, y la razón que algunos or after the apostolic age. Y la razón que creo que estos reformadores creen que que esto terminó cuando se terminó la era de los apóstoles. Yeah, they believe that, and they taught that to combat the Catholic Church, who they were protesting against. Y ellos usaban esto para debatir con la Iglesia Católica, porque eran con los que estaban protestando en contra. Yeah, when in their days there was these images of Mary, and there were these miracles that the Catholic Church was claiming that was happening through the hands of those of the, what do you call them? The somebody help me at home. Huh? Through the hands of the saints and you know, the friars, and my gosh, why can't I think of what a that there were miracles happening through the Catholic Church. So the Protestant reformers, they said, you know what? In order to combat that, these are fake. This stuff is not happening. So we're just going to say that these miraculous gifts within the body, that they've ceased to exist. They ceased to exist with the apostles. En el tiempo de la Reforma había supuestamente milagros que hacía María, o que hacían los santos que ellos veneraban, y pues sí, diferentes personas de la Iglesia Católica, y para ellos tratar con esto
pues dijeron esto, de que ya no, de que ya todos estos dones ya habían terminado, que terminaron cuando se terminaron la era de los apóstoles. Yeah, I mean, we know that Calvin and Luther, these guys were fallible men, right? I mean, they had fault. They were not perfect. Y pues sabemos que Calvino y Luther, Lutero, tenían errores también, no eran hombres perfectos. I mean, you can read about their lives. They didn't make the best decisions in a lot of areas. Y puedes leer sobre sus vidas y puedes ver por ti mismo de que no hicieron muy buenas decisiones en sus tiempos de ellos también. And I think that their theology of secessionism is one of those errors. Y yo pienso que su teología del sensacionalismo creo que es uno de sus errores. And so I believe that when Paul here is saying, hey, that desire the gift of prophecy, desire the gift of tongues, that those things are still for today, that we should still continue to desire them. Y cuando Pablo nos enseña aquí de que debemos de desear tener los dones de profetizar o de lenguas, sí, él está hablando ahorita mismo también con nosotros. Creo que todavía existen. And the last thing that Paul tells us to desire here in verse 40. Y la última cosa que Pablo nos dice que debemos de desear en el versículo 14, That all de things, anhelar, que todas las cosas, all of the gifts, que todos los dones, all of the authority within the church, que toda la autoridad de la iglesia, the functionality within the service of the body of Christ, la forma de que debe funcionar todo el cuerpo de Cristo. that it all is done decently and in order. Y vamos a ver en el capítulo 14, dice, versículo 40 del capítulo 14 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. And that should be the goal of the believer's life. Y ese debe ser la meta de la vida del creyente. That in our life we seek the Holy Spirit to empower us to live decent. Que en nuestras propias vidas, que debemos de buscar al Espíritu Santo para que nos dé poder para vivir decentemente. And to order our lives, to order our steps and follow the Lord. Y que ponga en orden nuestras vidas, que ponga en orden nuestro caminar cuando estemos siguiendo a nuestro Señor. Yeah, trusting in the Lord with all of our heart. Y confiando en el Señor con todo nuestro corazón. Not relying on our own understanding. Y no depender de nuestro propio entendimiento. In all our ways acknowledging Him. En todas nuestras maneras y formas. Reconociendo a Él. And He will direct our paths. Y Él va a dirigir nuestros caminos. That's the order of the believer. Y esa es la orden del creyente. Faith. Fe. Rejecting our own personal opinions over the Word of God. Y debemos de rechazar nuestras propias opiniones personales y creer la palabra de Dios. Letting Him direct our steps. Que Él dirija nuestro caminar. That the church would be in order. Y que la iglesia esté en orden. That it would glorify His name. Y que dé gloria a su nombre. This is the desire of the Lord for the believer and for the corporate body of Christ. Este es el deseo del Señor para el creyente y para todo el cuerpo de Cristo. We serve a God who is a God of order. Servimos a un Dios que es un Dios de orden. And so, a God who is not a God of confusion. Y un Dios que no es un Dios de confusión. So let us take our proper place. Men, rise up and be spiritual leaders. Women, submit to your husbands and adorn yourselves modestly. Y hombres, tomen su liderazgo espiritual y mujeres arréglense de una manera modestamente y submit yourself to your husbands. Y sométanse a sus maridos. Yeah, submit to those husbands in the fear of the Lord. Y sométanse a sus maridos en reverencia al Señor. Yeah. That the world will look at you and they'll say, "You are such a strong, empowered woman. You know, you need to be the leader in your household." Y no dejarse llevar por lo que dice el mundo de que, mira, tú eres una mujer poderosa. Tú debes de ser la líder de tu casa. And that you would look at your friends and you would say, "You know, I appreciate that."
y que le contestes a tus amistades y les digas, mira, te agradezco ese consejo, but I'm submitted to Jesus as my Savior. pero yo me someto hacia Jesús como mi Salvador. And I'm submitted to my husband as my leader. Y me someto a mi esposo como mi líder. And watch God get the glory out of something that seems so crazy to the world. Y miren cómo nuestro Señor va a recibir toda la gloria en algo que es tan loco para el mundo, para los no creyentes. Okay, so that finishes our study on the importance of order. Y con esto terminamos nuestro estudio de la importancia del orden. You know, if you're with us today and you've never surrendered your heart to Christ, Si ustedes nos están acompañando este día y nunca han rendido su corazón a Cristo, we would just challenge you. los retamos. Who do you believe Jesus is? ¿Tú quién crees que es Jesús? Do you believe that he came and died? ¿Tú crees que Él vino y murió? Is that good enough? ¿Eso es suficiente? No. No. Why did he come and die for you? ¿Por qué vino a morir por ti? Do you understand that he died on that cross for your sin? ¿Tú comprendes que Él murió en esa cruz por tus pecados? That your sin has separated you. It's separated you away from God. Que tu pecado te ha separado, te ha apartado de Dios. One lie. Una mentira. That's all it takes. Es todo, es suficiente. And you're separated. Y ya estás apartado. And you can't fix that damage. Y tú solo no puedes arreglar eso. That's why Jesus came. That's why he had to go to the cross, is because he's the only one that could repair that damage that we have made between us and God. Por eso es que vino Jesús. Él fue a la cruz para reparar ese daño que nosotros causamos hacia Dios. And that when we surrender to Jesus by faith, Y que cuando nos rendimos a Jesús por fe, when we are completely under the power of his presence in our lives, cuando estamos completamente bajo su poder, de su presencia en nuestras vidas, that his blood paid the price for our sins, que su sangre pagó el precio por nuestros pecados. that he was raised from the dead on the third day, Y Él se levantó de los muertos en el tercer día. and his presence comes in and fills your life Y su presencia viene y llena tu vida through belief in that message. por nosotros creer en ese mensaje, For that work he did for you. por esa obra que Él hizo por ti. When you have that faith in what he did, then you can have confidence that you are saved, that you are forgiven of your sin. Cuando tú tengas fe en lo que Él hizo por ti, entonces vas a tener confianza en el perdón de tus pecados. And today, if you want to make the greatest decision of surrendering your heart completely to Jesus Christ as your Lord and Savior, we just encourage you to get alone with the Lord right now, right after this service. Just go somewhere, go in the bathroom, go into a room, go and just get on your knees, just standing, you just pray out to God and say, God, I am a wretched sinner and I need you to forgive me of my sin. I believe that you are the only one. Your blood is the only thing that can redeem me. Y si este día quieres hacer esta gran decisión de rendirte completamente a Jesús, a tu Salvador, entonces yo te animo a que te apartes ahorita, vea a tu cuarto, vea al baño, arrodíllate y pídele perdón y dale tu vida a Él, entrégate a Él para que puedas ser perdonado y puedas ser hijo de Él, hijo de Dios. You know, if you're making that decision for the first time Y today, si tú estás haciendo esta decisión por primera vez, hey, we want to encourage you to send us a message. Let us know that today is the day you've surrendered it to Jesus. We want to be praying for you. We want to get some more information to you, get a Bible in your hands to help you get started walking with the Lord. si tú estás haciendo esta decisión ahora, hoy, queremos que nos lo escribas en los comentarios y sí, por favor, dinos que estás haciendo esta decisión de rendirte por completo hacia Jesús y te queremos dar la bienvenida en tu nuevo caminar con nuestro Señor Jesucristo. Well, church, we love you much. Bueno, iglesia, los amamos mucho Read ahead chapter 15 next week. y lean, adelántense al capítulo 15 para la siguiente semana. One of the most powerful sections of scripture on the resurrection, really exciting, much more exciting than what we studied today. Y el capítulo 15 va a ser algo poderoso, el tema es de la resurrección y sí, va a ser mucho más alegre de lo que hemos estudiado este día.
So read ahead, be prepared for next week. Y prepárense para la siguiente semana, lean Enjoy the fellowship at the home churches. y disfruten el compañerismo que vamos a estar teniendo en estas casas. And again, if you have any needs, any prayer requests, send them to our Facebook page. We want to be able to minister to you, pray for you. Y si tienen necesidades, si tienen peticiones de oración, mándenoslas, mándanos o pónganlos ahí en los comentarios y queremos orar por ustedes. Love you much, church, and see you next week. Y los amamos mucho, iglesia, y nos vemos la semana que viene.